I dobrodošli, dragi gledalci, u još jednu epizodu Borbenih aviona. Ja sam ovdje s vama, danas Marko. Također danas imamo i naš novi model, broj 23, F-104S Starfighter, u razmjer 1:100, italijanskih vazduhoplovnih snaga, čini mi se da iz 9. eskadrile, ne, tako nešto, nisam siguran. Kao što sam rekao, u razmjer 1:100, dužina makete je negdje oko 20 cm, širina je oko 10, što govori da i nije neka maketa. To je to što bi mogli da kažemo iz njega. Da ga otvorimo, da vidimo što se tiče kvaliteta. Tu je standardno postolje, kao i za svaki avion. Na njemu piše da je model iz 2004. godine, ima italijanske zastave, italijansku zastavu u stvari. Cijela ova maketa je umazana nekom mašćom, vjerojatno zbog farbe ili tako nešto. Oko 80% makete urađeno od metala, ali to i nije nešto s obzirom kako su oni ovo izradili. Recimo, evo ovaj stajni trap je kriv u odnosu na avion, kao što vidite. Ovo što bi trebalo da budu u obliku slova T je malo krivo, podsjeća na ćirilično slovo, mislim, normalno. Ovaj prednji del ovdje, kao što vidite, je kriv, to ćemo malo da ispravimo. Dole gdje se vide tragovi spajanja, vidi se tu i neki lepak, nije ovo što kvalitetno izrađeno, ali za 500 dinara maketa šta ćemo više. Ovo je ovdje mala krilca, kako se to zove, nisam lepo siguran, to zovem krilca, se klate, nisu lepo napravljena, odnosno zalepljena. Ako ispadnu, zalepit ćemo ih, nije problem. Pozadi vidimo mlazni motor standardni, koji je detaljno urađen. Lepo ćete vidjeti, ovdje imam lošu trenutnu kameru i ne možete baš najbolje da vidite, ali kad ga kupite vidjet ćete. Šta znamo, što se tiče ocene od 0 do 5, jedva trojka, možda dvojka, ne znam, tako nešto. Rekao sam da je izrada skoro od metala, skoro cele metala, samo krila nisu od metala, tačne plastike su. Providna kabina s pilotom, detaljno urađena. Ima ovo malo čudno, ovu oznaku 666, ofarbani u crveno. Ima ovog ovdje konja na repu koji malo podsjeća na Ferrarijev znak. Možda ima neke veze, ne znam. Ako neko znak ne napiše u komentarima. Na postolju, da, kao što zaboravio sam da kažem da ima ovdje dodatak koji pomaže da stoji na postolju. Koji samo pomaže, pošto, evo, o čemu ja pričam, pogledajte ovo. Ako je ovo postolje čvrsto, onda ne znam, mislim, pogledajte ovo. Totalno nestabilno, bukvalno samo ako da ga stavite i da gledate da ne padne. Nikakav problem, nema veze. Tu je onaj deo koji možda neki gledaju, možda neki ne. Prvi put, ako obratite pažnju, primetit ćete da je ovo Photoshop. Znači, ovaj ovdje avion je u stvari ovaj. To je maketa. Samo je kao Photoshop urađeno. Tu su neki podaci. Piše da ide brzinom od 2 maha ili preko 2000 km/h. Da je potisak maznog motora 79,6, 80 kN tokom sagorevanja. Tu su neke veličine, da ne pričamo sad toliko o tome. Pređemo i odmah na časopis, koji je bolja strana ovog modela i ovog broja. Jako lep časopis, hvala Bogu sa zadnjom stranom, s jednom lepom slikom. Na prvoj strani možemo vidjeti sljedeći broj Eurofighter i narednih
25. broj Henkel HE 162, ako sam dobro zapamtio, jesam. Snimit ćemo klip iza njega, tako da ne morate da brinete. Na prvoj strani klasično nešto o maketi i o ovom avionu. I to bi bilo to što se tiče časopisa i našeg aviona. I još samo nešto da vam kažem, uz ovaj avion dolazi i registrator. Po ko zna koji put, tu je registrator. Ako nekom treba, mogu da mu prodam za jeftine pare. I to bi bilo to što se tiče današnjeg modela aviona. Do sljedećeg broja pozdravljam vas, lajkujte, šerujte, subskrajbujte klip i vidimo se. Doviđenja.